Pilit na sad nga suman atong tirada karon mga kaprobinsya nya. For today's video, uban ta ninyo katudloan ta maghiunsa nako ni pagama. Ako alang gipabukala lang atong tuno sa lobby diha og mga pila ka minutos. Pagkahuman ako dayang gisunod og lundo diha nga ato ang kondensada nga ubi ang flavor. Haluon na nato na taman sa magbukal. Pagkabukal ana ato dayang gisunod og lundo diha nga ato ang bugas nga pilit. Ato ara nang haluon taman sa magingani na iyang texture. Dili pa na siya kayo luto pero ato pa nilutoon balik ko niya. Nagiwa na lang sad ko diha og cheese kay atong ibutang ni sa atong pilit nga suman. Nagasimbola dayon ko diha sa atong suman pilit pagkahuman ato dayang gibutangan sa atong cheese ato nga pagkahuman ato siyang gibanganan isig tumoy. Importante gyud nato ni siyang banganan isig tumoy kay aron dili makasulod ning tubig unya inigluto. Ako ra sa panang giputlan diha ang mga tumoy sa mga dahon kay lagi taas ra kaayo. Ug mao na din tanan ato nilikit nga suman og 20 pud ni kabuok. Sa mga ganahan magnegosyo pwede na gud kaayo ni. So wala pa dugay-dugay ato na ning ibutang sa ato ang kaldero kay ato na ning lutoon. Gi-arrange la pud nako na pagbutang aron sa lami tan-awon. Ug ato ning lutoon sa medyo humid nga siga sulod sa 40 minutes. After 40 minutes ug naluto na gyud ang ato ang sumang pilit. Unya sa walay pagdugay-dugay, mga on tanin yung tanan og daghan kayong salamat sa pagtan-aw sa atong vlog ug see you to our next vlog na sad.